हाइनो हाइटेरे खगनै एबा मुस्ले काना हने खा संलायै फातार हासिनि खरसा सिक्लानो बुतो खलाइका थामजि काजाक लुकुर क्राकशाला तेलेमुरा थाना आमसाय कराइलुं उसको लामप्रा आमसानि सिमे झारखण्डनि बिसि थामजि उमनि हिरालाल बेंगारनो आमसायनि जलिजाक लुकुर बुतो खलायो पुलिसनि यागो याफारिजो yang bukaga ashalni hora telemura malboti ब्रिज गानानि आमसायनि सिमे खरकसा आसलकनो आमसायनि लुकुर हर आन्द्राव आमसाय थांलासु खलाइमा नुगुइ खामि थिकजागलाय रमलायो बिनि लगिवते बो खरगनि तंगो अजारावा आमसायनि लुकुर किसा खामि थिकजागलाय सोंफिनिकनानि बागै फाइलायखाय खारि थांफिउका खरसा आसलक खारि मालिया आमसायनि लुकुरगनि ककसिलजामु सालकिसा सिगां हर हरनो मानै खगजागमानि पातिमाव आमसाय ककंका सिकक हने खा खलायनो आस आसलक सानो रमै तेलेमुरा थानानि पुलिसनि यागो रमै रहरो आमसायनि लुकुर আজকে সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের তেলেমুরা থানায় খবর আসে যে তেলেমুরা থানার অন্তর্গত কৈলং চৌমুনি এবং ইসারবিল এলাকায় দুজন ব্যক্তিকে চোর সন্দেহে আটক করা হয়েছে। সেই মতো আমরা গিয়ে কৈলং এলাকায় একজন ঝাড়খণ্ড নিবাসী হিরালাল ভেংরে এবং ইসারলং এলাকায় একজন নাবালক যুবককে আমরা পাবলিক দ্বারা যে আটক ছিল আমরা থানায় এনেছি এবং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর যে নাবালক যুবককে আমরা ছেড়ে দিয়েছি, কারণ আমরা ওরকম কিছু তার বিরুদ্ধে পাইনি। যদিও যে ঝাড়খণ্ড নিবাসী হিরালাল ভেংরে আমাদের কাস্টডিতে আছে এবং ওকে জিজ্ঞাসাবাদ